Hi everyone! In this video, we're going to review Unit 4, Homes. There are different types of homes. Here are the pictures of some of them. Let's start with Detached House. It is separate from other buildings and surrounded by its own yard. Hut. There's small and basic shelters. Terraced House. It's a house that is a part of a row of houses joined at the side walls. Eco House. They're built in an environmentally friendly way. Bungalow. They're often seen in countries with hot summers. High-rise flat. They're tall buildings, as you see in the picture. Okay, everyone, we're done with the homes. Now we're going to review the models of probability. What are they? They're can, could, might, and must. We use modal verbs of probability when we think about possible situations in present. Evet, şu anda içinde bulunduğumuz zaman diliminde, şimdiki zamanda muhtemel olan durumlardan bahsederken olasılık modallarını kullanıyoruz. Neydi bunlar? Can, might, could ve must. Evet, birinci cümlemize bir bakalım. It can't be a house. I'm certain it's not true. It can't be. Evet, burada bir kesinlik durumu var çünkü I'm certain yani eminim bu doğru değil, bu bir ev olamaz diyoruz. And the second one, it could be a museum. Perhaps it's true. Bakın burada kesinlik yok yukarıdaki gibi. Birinci örneğimizde olduğu gibi. It could be a museum. Belki de doğru olabilir ama olmayabilir. O bir müze olabilir. It might not be a shopping center. Perhaps it's not true. Evet, gördüğünüz gibi burada yine kesinlik yok. Bu bir alışveriş merkezi olabilir, olmayabilir. Perhaps, belki de doğru değil. It must be a petrol station. I'm certain it's true. Bakın tekrar burada emin olma durumu var. Belki demiyoruz. Bu bir petrol istasyonu olmalı. Bu bir petrol istasyonu ve ben bundan eminim. Bu fikrim doğru. Burada eminlik var. Aynen yukarıda ilk örneğimizde olduğu gibi. Ama bakın bu ikisinde ne vardı? Could ve might'ta. Perhaps olabilir de olmayabilir de. Belki de. Muhtemelen. Okay, here are the examples. Lucy lives in a big house. So, she might or might not be rich. She lives in a big house. Of course, she might be rich. Sorry. And the second one, Daniel doesn't know how to get to the shopping mall. He can't or he must live in New York. He can't live in New York. Çünkü burada ne diyor ikinci cümlemizde? Alışveriş merkezine nasıl gideceğini bilmiyor. Dolayısıyla New York'ta yaşıyor olamaz diyoruz. Biliyor olsaydı must. Burada yaşıyor olmalı derdik ama bilmiyor. He doesn't know how to get to the shopping mall. And the next one, it takes Mary 1 hour to get to work. 1 hour. So she can't or could live a long way from work. Is it a long way? Of course. So she could live a long way from work. And the last one, I'm certain that Jenny lives in this house. I can see her dog. Eminim, eminlik durumu var bakın. O eminim, o burada yaşıyor. Köpeğini görüyorum hatta, köpeğini görebiliyorum diyor en son ikinci cümlemizde.
Dolayısıyla Jenny might or must live in this house. Hangisi kesinlik bildiriyordu? Bir önceki slaytta bahsettik. Must. Jenny must live in this house. Okay, everyone, now we're going to review present perfect tense. And we use the present perfect simple to talk about past actions which are still connected to the present. Geçmiş olayların şu anla bağlantılı olma durumunda, şimdiki zaman dilimiyle bağlantılı olma durumunda perfect tense'i kullanıyoruz. Look at these examples to see how the present perfect is used. He has been to 10 different countries. 10 farklı ülkede bulundu. Look at the second one. I haven't seen her today. Onu bugün hiç görmedim. Dediğim gibi past actions which are still connected to the present. This is the positive form. After he, she, it, we use has, and then past participle. And after I, you, we, they, we use have, and past participle again. So, what is past participle? Here is the answer. We have verbs, as you all know, and in simple past, we need to change them. And we have regular and irregular verbs. Look at the first one, talk. This is a regular verb, so that's why we put ed at the end of it for simple past and for past participle also. But look at our irregular verb eat. We have to change it. And because it's irregular, eat changed in simple past ate and for past participle eaten. Evet, daha önceki ünitemizde de geçtiğimiz yılda da simple past yani geçmiş zaman üzerinde ve de fiillerimizin değişimi üzerinde durmuştuk. Fiillerimiz ikiye ayrılıyordu biliyorsunuz. Regular, irregular yani düzenli ve düzensiz. Dolayısıyla düzenli olan fiillerimiz ki birinci örneğimizde göreceksiniz talk. Sonlarına ed ekliyoruz. Simple past ve past participle halleri de aynı şekilde kalıyor. İdili bir şekilde. Talk, talked, talked. Ama irregular yani düzensiz olan fiillerimiz ise tamamen değişiyordu hatırlarsanız. Simple past'ta bakın eat, ate olurken past participle olduğunda eaten olarak değişiyor. Tabii başka örneklerimiz de var. Mesela go, went, gone or swim, swam, swam. Tabii biz de burada present perfect tense'i kullanırken past participle halleri lazım. Yani bu üçüncü kolonda gördüğünüz hallerini örneklerimizin içinde, aktivitelerimizin içinde görerek, tekrar ederek ezberleyeceğiz. Aklımızda kalacak. Okay, examples for the positive sentences in present perfect tense. I have visited the Eiffel Tower in Paris. So, I have visited. After I, of course, we're using have. And also after have, we need to use a past participle verb. And visit, visited. Look at the second one. She has been to England. You see, this is another positive sentence in perfect tense. And negative form. For the negative forms, we need to add not next to the have and has. We can say has not or hasn't, have not or haven't, and after them, of course, we need to write past participle form of the verbs. Let's look at the examples. Mia hasn't traveled on a plane. Hasn't traveled. We haven't seen her today. Haven't seen. See, saw, seen. Past participle of the verb. And the question form, we need to write have and has at the beginning of the sentence for the questions. And of course, after the pronouns, we need to use past participle form of the verbs. And answers are like this. Yes, I have, no, I haven't. The positive and negative, they're changing.
And here are the examples for the question sentences. Have you been to Egypt? Daha önce hiç Mısır'da bulundun mu? So look at the answer please. No, I haven't. And this one, has he seen a film at the cinema? Yes, he has. The answer is positive. Okay, let's review question text, everybody. Tag questions or question text turn a statement into a question. Example, you're going to the carnival, aren't you? Evet, tag questions ya da question text fark etmiyor. Doesn't matter how to use it. Pozitif cümlelerimizi soruya çevirir. Bakın burada pozitif cümlemizi görüyorsunuz. Karnavala gideceksin. Ama sonuna aren't you eklediğimiz zaman ne oluyor? Karnavala gideceksin değil mi? Soruya dönüştü gördüğünüz gibi. They are often used for checking information that we think we know is true. Daha çok doğruluğundan yani bildiğimiz, they're often used for checking information that we think know is true. Yani doğru olduğunu düşündüğümüz şeyleri check ederken yani kontrol ederken kullanırız genelde bu yapıyı. Tag questions are made using an auxiliary verb, for example, be or have, a subject pronoun, for example, I, you, or she. Here's an example. The same one actually. You're going to the carnival, aren't you? An auxiliary verb, and here is a subject pronoun. Usually if the main clause is positive, the question tag is negative. Eğer ana cümlemiz pozitifse, örnekte de gördüğünüz gibi tek question bölümü bu sonraki bölümde olumsuz oluyor. You have got a brother, haven't you? Positive, negative. Değil mi? Diye sorarken aslında. Bir erkek kardeşin var, değil mi? If the main clause is negative, it's positive. I mean the question tag. Look at the example. The weather isn't cold, is it? Bakın bu kez de tam tersi. Ana cümlemiz olumsuz, question tag bölümü olumlu. Tam tersi şeklinde gelişiyor gördüğünüz gibi. Hava soğuk değil, değil mi diyorsunuz yine burada. The weather isn't cold, is it? And the examples, look at the examples please. You play football, don't you? Positive, negative. It is warm today, isn't it? Positive, negative again. It starts at 7 o'clock, doesn't it? Your sister is dressing up, isn't she? Okay, everybody, thanks for watching. This is the end of the revision of Unit 4.